Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha kufuata matangazo yetu siku ya leo, ikiwa unapatikana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya mji wa Bukavu, Kinshasa, katika nchi jirani za Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania. Karibu kufanya subscribe kwenye Kivu News Today TV ili uweze kufuata matangazo yetu hata na vipindi tunavyokuandalia siku baada ya siku. Ikiwa ni bado kufanya hivyo, fanya hivyo basi, lakini pia unaweza kufuata habari zetu kwenye platforms mbalimbali: YouTube, Facebook, Instagram, hata Twitter, yani X, nafasi popote ukiandika Kivu News Today TV. Siku ya leo katika kata la Mugunga, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uongozi wa Alliance Fleuve Congo M23 uliendesha uhimizaji kwa wakaaji wa kata hilo ambalo linapatikana katika manispa ya Karisimbi hapa mjini Goma, makao makuu ya jimboni Kivu Kaskazini. Ni vikao ambavyo baadhi ya vijana waliamua vema kujiunga na jeshi la AFC M23 katika lengo la kupiga vita dhidi ya uongozi mbaya, hata na kuweza kuidadisha wanajeshi wa AFC M23 ndani ya lengo la kukuza kazi za jeshi hili katika nafasi ambazo tayari zimeshikwa na AFC M23 na kuweza kuchunga usalama wa wakaaji ambao wanapatikana katika maeneo ya Kivu Kaskazini hata na Kivu Kusini. Hivi basi na kualika kufuata mengi zaidi katika video hii. M23 wametutembelea kwa siku ya leo ndani ya kata letu la Mugunga, na waza tunaweza wapigia vigelegele. Atasimama awasalimie kidogo na umpigie vigelegele. Monsieur Remise Giobe aliwasalimia tayari, lakini auzote tena wasalimie na mpokee, muoneshe kama mnafurahi. Mkubwa ushuke hapa chini bakuone ba huko. Leo ni kusema kurudilia, sijui kama nitasema mkiswahili. Kurudilia kwa mambo inakuwa msingi ama mama wa nini? Wa science. Si ni vile? Message ya kwanza ambayo guverneur anatuambia tuambie ni hii. Message ya kwanza ni ya unite, ni ya umoja. Kati yenu kuko watu wangali wanabaguana kweli kwa hii wakati. Kuko watu wenye mpaka leo wangali wanasema kama ule siwezi kuchangia naye kwa kuwa haiko kabila yangu. Kuko watu wangali wanabaguana kusema kama ule haiko wakilima yangu. Unaona ile deja haiko unite wakati yenye tunaendelea kubaguana. Haiko vile. Tuliwaambia la fois passé kwamba watu wengi hapa, mafamilia za mingi zilisibiri ile kubaguana, na mpaka tukafikia hata wakati ya kuuana juu ya ubaguzi ya ukabila. Wengine hata wakaanza kubaguana hata wakati ya kuangaje watu mumakazi, anaanza kuwa anaangalia huyu ni wa kabila yangu ndio mwenyewe atakuwa pembeni yangu, huyu ni wa kabila yangu ndio mwenyewe ndatetea. Eske pale kungali unite kweli? Nawaza pale hakuna unite. Na kuna wengine hata hapa Mugunga nilikuwa naonaka wakati nilikuwa napitaka hapa, unakutana makuni zimekongwa, unauliza pale walikuwa nakonga kuni, wanasema pana pale walichoma njoo mtu bana, mtu anamuuliza walichoma ule mtu juu ya nini? Asi hapana, si walimchoma juu ya kabila
Na wewe mwenye ulikuwa unapita pale na unapiga mikono unasema kimekoma. Na wewe uliua. Shalom. Wakati unaanza sema kinakoma, maana yake na wewe uliua indirectement. Unaona mtu banaanza mtia kopine, banasema kama pana zile pua, ile mfupi, ile mrefu ina exagere. Wewe uko unaenda eske pale kungali unité? Ni kusema kama pale hakuna unité. Ndio kwa maana gouverneur anasema tuwaambie watoto ya Mugunga. Tuko na besoin ya unité. Si tuko na besoin ya maendeleo hapa Mugunga. Barani ndio wako na besoin ya maendeleo hapa Mugunga. Si tuko na besoin ya maendeleo. Sasa ile maendeleo tutaifanya wakati yenye tuko umoja. Bangala wanasemaka bomoko. Bukinyarwanda wanasema ubunge. Mnaelewa ndugu? Mkiswahili umoja. Tuache ile mabitu ya kusema tubaguane juu haitatusaidia na kitu. Si ni vile? Daira hakuna mwana achagulana kuzaliwa kabila yenye yeye anataka. Eske ulizaliwa hapo kaambia Mungu atukari nataka tu nizaliwe Munande. Eske wewe ulishalifanya? Binakuwaka vile kweli? Binakuwaka? Shalom wa ndugu. Tufuate wenye wiko hapa, tusifuate wenye wiko kule. Pole kwa wandugu ambao wamepoteza watu, naona wanaenda kuzika. Shalom wa ndugu. Alors, ile message ya kwanza ni kuizingatia message ya nini? Tuko napafika, hata utie kidole yule tutapafika tu. Shalom. Tutapafika, hata usirike tutapafika. Uko na shwa kuya tu jiunge na ufanye tabu rafiki na sie na uende munjia ya usawa. Shalom. Ninasema vile kuingia muarme juu ya nini? Mumaishi za mingi unamaliza masomo, condition ya kwanza wanakuambia uende kwanza fanya formation ya kijeshi. Maishi za mingi. Nafurahi kuona na sisi tunajikuta katikati ya wengine na wakati mnatupa neno, antuka tunafurahi sana. Tunafurahi kuona wakunga. Chenye naenda sema ni hichi. Tunawashukuru kungambo yetu ya sie wa Mbuti. Chenye kilituma kwesi kabisa aba bagana kama ni M23. M23. Acha mimi Mimi wakati walifika huku wa ndugu, nani mwenye ulikuwa unafika ngambo ya Minova na Miguru? Nani mwenye ulikuwa unafika Gweremana na Miguru? Nani mwenye ulikuwa unafika Karungu na Miguru? Sio wote tulikuwa tunaenda kumai binjini pale wanapotea mumai. Na Manjala. Lakini wakati hawa wabwana walifika, manjia imefungulika pori. Mupigie M23 mikono. Nashukuru kwa ile Mungu mwenyewe baleta wapike nguvu. Amena. Wewe mimi ningali nasema. Ndio sema mama. Kwa ajili sia ya Wambuti. Na sia tunatesa sana, hatuna mbele na nyuma. Antuka kwa ile mnatupa hii neno kwa hii wakati na sia tunajisikia huru ya kusema. Na sia Wambuti tunahitaji na sia kwenye ile yenye mkwe mnatuita. Na sia tukua tunasikiliza maneno. Na sisi tusikie kwenye tuko na huru. Kitu ya pili, waba yenye wanaenda sema ni kweli. Eske wakati aba papa wakati walikuwa hawafiki huku, si mlikuwa mnapigana tu? Si mlikuwa mnatatiza watu? Ndio. Juu ya tumbu zenu za mrefu. Kabisa. Kama utaenda sheta mwenzako, wajikuya na wao mwenzake wao mwenyewe anaenda kwa. Unasema ni yeye. Mo. Juu ya tumbu ni yeye mwenye mko mnauana nyie kupekee. Haiko kusema hii masasi yenyewe nasema juu alifika huku baba ndio wenye liko banatatiza watu. Na japo ni yeye mwenye mko mnarudiana ndani. Kungambo yetu ya Wambuti baba tuko na shamba kwenye tunaweza enda. Ala chini. Na sisi wajirani biko wanatutatiza kwa mashamba zetu. Wanatunyanganya
kwa ile mashamba yetu, na sie ndio maana tuko tunatangatanga, tunakosa mbele na nyuma, na japo tuko na mashamba yetu kwenye tunaweza ikala. Sawa, asante. Tutatatu ile kitu. Shalom ndugu. Shalom. Unajua Kongo ni yetu sie bote, na hatuwezi bagua mtu hata kuwe nani. Hayombe aupashe onea se mtu ni mumbuti njoo inomba umuonee ama umutemee. Nitaanzia kwa hii swali yake kusema kwamba wanaonelewa pia. Kuna wale ambao wanakuwa na mashamba na watu wengi wanawatoa mwa ile mashamba, na hiyo kitu nitaweza kuwaomba wataforme delegation yabo ya Wambuti, watakuya kuniona pale ku province, alafu pale nitayua namna gani, na watakuya na chef de quartier ubaone, alafu prochainement nitawapokea pale ku province, niangalie ile shida iko namna gani na niifikishe kwa gouverneur kusema hiyo shida itatuliwe, si ni vile? Na ingine ameshukuru, anasema AFC M23 mbele ifike. Ile masasi zilikuwaka kweli, lakini tuko napenda tuzikomeshe. Tunapenda tuzikomeshe kwa kuwa imekuwa desturi. Na ingine anasema hongera kwa AFC M23 kwa kuwa imefungua manjia. Kwa leo unaweza enda Bweremana hata la Muguru, unaweza enda manjia mbalimbali. Kwa hiyo amepongeza. Musikuwa naona tu vitu vibaya tu, mapoe negative kukubatu ama kukitu. Kama kuko mapoe zenye ziko positive, inabidi pia kukuwa na shangilia, mnasema mnaencourage viongozi. Haiko vile. Na ile itatuencourage kusema kumbe tuko tunafanya vitu yenye population inapenda. Kule tuko pamoja. Mbona mseme viva? AFC M23 viva! Viva! AFC M23 viva! AFC M23 viva! Wandugu wapenzi, mimi sitakuwa mrefu sana, ila nilipenda niwaambie kama liwali wa jimbo mbele tutoke kwenye office pale ku province ametuomba tuwaambie pole sana watoto wa Mugunga. Pole kwa hii hali ya usalama mdogo, na anasema kama hii ni hali ya muda mchache sana. Wale watu ambao bado wangali kuulo mavilima, simona ule vilima huko pale juu. Huko bazalendo walitoka pale wanakuja hapa wakisikia na habari. Dunia kwenye biko na silaha mbili na njoo biko nakuja kuwatatiza. Na nyinyi mnawaona mnakatala sema kama biko pale mnanyamanza. Si ndio ndugu? Ndio maana wale wa jimbo wamesema tuwapatie pole na tuambie kama hii hali itaisha siku kidogo. Inabidi uwe Mkongomani. Kwa wakati uko Mkongomani utapigania nchi yako na unaipenda na bila intere fulani, sio kama wa mercenaires ambao mliona wa Russia, wa Wagner ambao walikuwa hapa. Walikuwa wanalipiwa $3000 kila mtu, pandake jeshi wetu biko wanampatia kama 300,000 francs kama siwe kama ngapi? 100,000 francs. Mtu mnamtosha Ulaya akuye yenje wakia atupigania hapa, unampatia 3,000. Kenya atafanya ni nini? Ni kusema atatumikisha mbinu zote ile 3,000 yenye yuko anampatia kwa mwezi aikule. Jua kikufa hata ikula. Mewe Mkongomani hata ukufe, unajua unakufia mtoto yako, mama yako, dada yako na wengine generation zingine, unajiambia hakuna shida. Meule yeye utampatia 3,000, anakalkile kwa mwaka atakuwa na ngapi? Si atakuwa na pesa ya $30,000, $36,000. Ifo afanye mbinu zote asiende kuvita au ajiprotege kwenda kuvita, jua arudie kwao wakule nini? Akule ile makoko. Mliona na wengine watoka Afrika Kusini na walikuwa wanalipiwa pesa nyingi, sijoma $1,500. Akiwaambia miatiki kukie niazimiji amakuru. Asante, mchupige vigelegele ya ujuzi wowote ule ambao unahitajika ndani ya maisha ya kawaida. Ndani ya jeshi yetu tuko na lazima ya wajirisi. Sawa, mimi niko avoka, wa kolegi yangu wote wajirisi, wana sheria
wote tayari kuwa naenda watarudi, na hao ndio wanakuwa procureur de la République, wa auditeur supérieur, na hao ndio watanimea appareil de justice enye haitegemee corruption, enye haitegemee kuwizi, enye haitegemee kupatia justice juu mtu alikuona kabila yako, dini yako, ama sijue kilima gani unatokea ndani. Sisi tunajenga jeshi ambayo iko professionnel. Tunakuwa pia na lazima ya wanganga, kama huko kijana huko hapa ulifanya medicine, huko infirmier. Unipe habari nikupe nini? Nikupe amani, si ndio? Unipe habari nikupe amani. Kama ungana vicha ile habari yako, ndaitafutisha njia zangu, na ikikugusa ile habari nilipata, utaadhibiwa. Na tuko tunajenga prison pale Sake, utaenda kupitisha siku nyingi ndani ya maisha yako, na uko pale mprison ya mzuri, hapana ya Munzenzenye ilikuwa maternité. Kwenye watu walikuwa wanatoka waenda wanazalia mule, bibi anakutana na bwanake mule, bibi bwanake anafungiwa bibi iko na zara kila siku. Hii ya huko hayo haiko vile. Hii ya huko mtu alikuwa anatoka magharibi anakuja anajitembelea tena anarudia mule. Hii haiko vile. Na ndio maana mimi naambia wale ndugu wetu walitoka mu prison centrale ya Munzenze. Benye biko hapa biko nanisikia. Biko na tatiza, biko nafanya mareglement de compte kwa jamaa mbalimbali ambao ziliwafungishaka. Wanaenda wanalogota silaha sijue fasi gani. Wanashindwa ishi na kutumika kazi zingine za mikono, wanaenda ishi wakitafuta pesa juu ya nyinyi raia. Pesa ambao umetafuta, mnateseka, mnatokea jasho, mtu anatoka tu Munzenze, anakia anajipermettre anaua jamii mzima juu achukue pesa na mali yenu. Hiyo mambo sisi hatutakubali hata kidogo. Sita iko wapi? Très bien. Usifuatane na macho ya watu ambao iko hapa. Karibu. Kuja jogelea ndugu yangu. Chama chetu kina nguvu sana. 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 Kilipiga ribaya kina nguvu sana. Kikapiga rushuru kina nguvu sana. Ambao tunaendelea kufanya kwa kusensibilize raia message ambayo Son Excellence Bahati Musanga Erasto ametupatia ili tuweze kusensibilize raia kwa hii message tatu. Message ya kwanza ni message ya umoja, ya unite, kwa kuwa Wakongomani siku nyingi walikuwa deshire kiukabila. Unakutana kama watu wanaenda kubaguana hata ndani ya makazi, ndani ya makata mbalimbali. Lakini message ambayo Son Excellence Gouverneur alituambia mufikishe hii message kwa makata zote, na leo ilikuwa ni tour ya Mugunga ambao tumefika kusema tuonane na wandugu wa Mugunga tuweze kuwapatia hii message kwanza ya unity. Ya pili ni message ambayo tunaendelea na kuambia raia wajidesangaje pamoja na waadui, ama waweze kuachana na uhusiano pamoja na adui. Kwa unajua kama vile mnajua adui anakuwa anakaa ndani ya population, anajificha ndani ya population, na kuna wale watu wabaya ambao wanaendelea kuweka wale waadui, na wale waadui wanaendelea kutatiza, na ndio mnasikia masasi nalia huku na kule, watu wanaweka silaha ndani ya manyumba. Na hiyo leo ilikuwa tu ambayo Gouverneur alituambia wakaji wa Mugunga, kwa kuwa mnajua hata kila siku kunakuwa wakati masasi nalia Mugunga. Hiyo masasi ni kusema kwamba kunakuwa silaha bado zingali ndani ya population, zile silaha ambazo gouvernement ya Kinshasa iligabulia wa civile wote. Na leo Gouverneur alisema mwende muambie mwenye kuna silaha akuje atupatie ile silaha, hawatamfanya kitu chochote, kwa kuwa leo ilikuwa ni kama vile siku ya neema kabisa. Na ingine kwa kutoa wale ambao ni wajirani ambao wanakuwa wako kati ya adui, nao kuwatoa ili services ziweze kujikipe na usalama kwa vizuri. Ya tatu ni message ya desinformation.
kupitisha mainformation mbalimbali na watu hawahusike kupana zile mainformation. Gouverneur de province son excellence Erasto Bahati Musanga Erasto anatuambia hivi, ambia raia ya kwamba haiko kila mtu ndio mwenye anapasha kupana information. Hata chama yetu na sisi tunakuwa na makanoza kupitisha hata information, na hata raia inabidi wako wanasubiri kama ni wapasha habari, wao wenyewe ndio wanapitisha habari. Lakini leo unakuwa unaona watu wanaamka tu asubuhi wanaanza kupitisha information, wanasema eti AFC M23 imefanya hivi. Ni kusema kwamba adui bado angali ndani ya population ambayo anapenda kupigana kwa njia ya communication, na ndio maana tunaomba population yetu wajihadhari, waachane na hiyo mambo ya kuwa na kupitisha ma message ambazo zinaendelea kudesorienter population yetu. Haitakuwa kitu kia mzuri. Na ya ine ilikuwa usiku kuita wa vijana, kwa vijana wengi wanakuwa wanasema kwamba AFC M23 haiwashirikishe ili wao wenyewe nao wakuwe parmi waandikiwe ndani ya histoire ya kukuya kusema wagomboe nchi yao. Na leo wa vijana wametuita wakatuambia, sisi mkuja hapa mtuchukue tujiandikishe kwa utaji yetu, yani kwa kupenda yetu, contrairement ambao mambo wa watu wanasema kwamba AFC M23 inakamata wa vijana kwa kingufu. Unaona wao wenyewe wa vijana ambao wamejitoa wanasema ya kwamba nao tuwaandike, nao tuwapeleke kwenye jeshi. Wao wenyewe ndio watakuja kusekirize Goma, watakuja kusekirize hii Mugunga, na wameelewa ya kwamba hii government ya Tshisekedi ambayo iko ni sherti tuitoe. Wamekubali kujiunga kwa coordinateur national, kwa coordinateur wetu wa politique ambao ni Corneille Nangaa, wanakubali kujitoa kusema wajiunge na coordinateur militaire General Makenga Sultani, ambaye wao wenyewe walielewa hii vitu mbele na wakaita watu ili watu wakuje wakajiunga. Sasa nao wamesema watoto wa Mugunga msibakie nyuma, mkie mjiunge, tuende tuwaforme, tuwapatie formation ambayo iko professionnel, na ili kesho na nyie mko muhistoire ya wale watu ambao wamegomboa nchi katika hii maantivaler mbalimbali. Umeambia watu waache silaha na unasema kwamba kuna wazalendo, FDLR na FARDC. Wewe mtafanya nini? Asante, unajua hii ni fazi ya sensibilisation ambayo tuko nayo, na ndio maana tunaita fazi ya neema. Kwa kuwa yeyote ambaye atajitoa, population yoyote ambaye italeta mtu ambayo kweli wamemleta na alikuwa na silaha, yeye mwenyewe anajitoa, sisi hatuwezi kumfanya kitu chochote, kwa kuwa amesikia message ya son excellence monsieur le gouverneur Bahati Musanga Erasto, na amesikia ile wito na amekuja kujitoa. Na lakini kama amekataa kujitoa, tunakuwa na mbinu mbalimbali ya kudenishe ama ya kuyua wapi adui iko, na ndio maana tunaendelea na kuhimiza population yote ya Goma, hasa ya hawa pa Mugunga mali ambapo tupo, wenye wako na masilaha wakuje wazijiripoti, wazilete, na wale ambao ni wazalendo wa FARDC tumesema mara nyingi ni wa ndugu zetu na haiko kosa yao, waliongozwa njoo vibaya, walipata uongozi mubaya, na hiyo uongozi mubaya ndio tunataka tubadilishe. Uongozi ya ukabila, uongozi ya madetournement, kila siku ni kudetourne tu mamilion, zenye zile mamilion zinaweza kutujengea hata 1 kilometre, zile mamilion zinaweza kutujengea hata mahopito mbalimbali ili hata wakaaji wetu wapate afya. Ni kusema kwamba wakaaji wa Mugunga wameelewa, na leo kama umeona wamejiunga ili waingie ndani ya jeshi, ni kusema kwamba nao wanataka kuleta pare yao ya contribution ili wahakikisha kuwa wametuunga mkono tugomboe nchi yote nzima. Asante sana.